अर्शी शॉपिंग मॉल में 6 दिसंबर 2023 रोज़ बुध को लगने वाली आग आज का मौजू है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कमांडर नईम यूसुफ हूँ। आज का व्लॉग बहुत अहम है। अपने बच्चों की आग से हिफाजत के लिए इस व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 6 दिसंबर 2023 बुध का दिन कराची के बासियों ने एक और खौफनाक आग देखी, जो आयशा मंजिल कराची के करीब अर्शी शॉपिंग मॉल में शाम के वक्त लगी। देखते ही देखते खौफनाक शोरों ने इसे हर तरफ से घेर लिया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। दर्जनों दुकानें, इर्द गिर्द खड़ी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर तबाह हो गया। अर्शी शॉपिंग मॉल दुकानों के ऊपर फ्लैट्स भी बने हुए हैं। ये कमर्शियल कम रिहायशी प्लाजा है। इसके ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ऊपर के फ्लोर्स में रिहाइश थी। दोस्तों, कराची की रेजिडेंशियल कमर्शियल बुलंद इमारतों में बहुत कम अरसे में आतिशज़दगी का ये तीसरा बड़ा वाक़या है, जिसमें न सिर्फ कई कीमती जानें ज़ाया हुई, बल्कि करोड़ों मालियत का कीमती सामान भी जलकर ज़ाया हुआ। इससे पहले 25 नवंबर 2023 को गुलिस्तान जोहर आरजे शॉपिंग मॉल में आग लगने के नतीजे में 11 अफराद हलाक और 25 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। इन तमाम आग पर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, बल्दिया कराची के फायर फाइटर्स ने नामसाइद हालात और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद न सिर्फ कीमती जानों को बचाया, बल्कि बहुत कम वक्त में आग पर काबू पाकर इन इमारत और इनके कर्बो जवार की बिल्डिंगों और आबादी को बचा लिया। दोस्तों, आग लगने और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर हलाकतों की यूँ तो बहुत सारी वजूहात हैं, जिन्हें मैं तफसील से अपने पहले व्लॉग में बता चुका हूँ। आप अवेयरनेस के लिए उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी वजूहात में आग लगने और आग फैलने और आग के नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान की 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, नई बनने वाली बिल्डिंगों का बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान 2016 के मुताबिक तामीर ना होना और पुरानी बिल्डिंगों में बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान 2016 के मुताबिक अल्ट्रेशंस और एडिशंस का ना होना। बिल्डिंगों की तामीर में बिल्डिंग कोड्स की तफसीलात में इंशाल्लाह आइंदा व्लॉग्स में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत तवील फहरिस्त है इसकी। नंबर 2, बिल्डिंग कोड्स 2016 के मुताबिक रिहायशी, कमर्शियल, सनती बिल्डिंगों और बुलंद बाला बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी और फायर फाइटिंग के आलात का नस्ब ना होना। नंबर 3, अवामुन्नास का आग और दीगर कुदरती और इंसानों की वजह से आने वाली आफात, यानी नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, और उनके बचाव से मुतालिक ना सीखना और उन पर अमल ना करना। ये 3 बुनियादी वजूहात हैं किसी भी हादसे के बढ़ने की और इंसानी जानों के ज़्यादा हलाकतों की। दोस्तों, जिस तरह से कुदरती आफात में ज़िलज़ला सबसे बड़ी आफत है, इसी तरह इंसान की गफलत और लापरवाही की वजह से आने वाली आफात में आग सबसे बड़ी आफत है और खौफनाक आफत है। आग हर घर में, हर दफ्तर में, हर बिल्डिंग में, हर कारखाने, मिल और गाड़ियों में हर वक्त मौजूद रहती है। कहीं ये माचिस और लाइटर की शक्ल में, कहीं मोमबत्ती चूल्हे की शक्ल में, कहीं बिजली और बिजली के तार और बिजली से चलने वाले आलात, कहीं मशीनों की सूरत में, तो कहीं पेट्रोल, मिट्टी के तेल, स्प्रिट, अल्कोहल और दीगर आग लगाने भड़काने वाली अशिया और फ्लेमेबल लिक्विड्स इसमें शामिल हैं। इन खतरात अशिया का आपका, आपकी फैमिली का दिन रात का सामना है, लिहाजा इनसे बचाव कैसे करें, यह आपके लिए जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आग से इतने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने घरों, दफ्तरों, बिल्डिंगों, सनतों, कमर्शियल प्लाजास, बुलंद बाला बिल्डिंगों को बाहर के चोर और डाकुओं से बचाने के लिए सिक्योरिटी गेट लगा लिए, दीवारों पर बारबीड वायर, वॉक थ्रू गेट्स, सीसीटीवी कैमरास लगा लिए, सिक्योरिटी गार्ड्स रख लिए, लेकिन अंदर का चोर और डाकू
جو چھپا ہوا ہے اچانک بے خبری میں حملہ کرتا ہے، وہ آگ ہے۔ آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا، ہم نے سیکیورٹی پر ساری توجہ مرکوز کر دی لیکن سیفٹی کا کوئی خیال نہ رکھا۔ تو دوستوں، سیکیورٹی پر ضرور توجہ دیں لیکن سیفٹی کا پہلے خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے تمام ذمہ دار اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آگ سے انسانی جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام ادارے، تمام بلڈنگز کا سروے کریں، کیونکہ کراچی میں 80% بلڈنگیں ان میں فائر سیفٹی کے کوئی انتظامات نہیں ہیں، وہ بلڈنگ کوڈز کے مطابق نہیں بنائی گئیں، ان میں ہر وقت آگ لگنے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ اور پہلے سے جو بلڈنگ بنی ہوئی ہیں دوستوں، ان بلڈنگوں کو بلڈنگ کوڈز آف پاکستان 2016 کے مطابق ان میں ضروری تبدیلیاں اور اضافہ کرائیں، اور جو نئی بننے والی بلڈنگز ہیں انہیں سختی کے ساتھ بلڈنگ کوڈز آف پاکستان 2016 کی سفارشات کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنائیں، جس میں خاص طور پر ایمرجنسی کی صورت میں باہر نکلنے والے ہنگامی راستوں، ایمرجنسی ایگزٹس، بلڈنگ کے باہر کی جانب ایمرجنسی اسٹیئرز، فائر سیفٹی کے آلات، اور آگ لگنے کی صورت میں آگ کو ابتدائی لمحات میں بجھانے یا کنٹرول کرنے والے آلات جیسے فائر ایکسٹنگوشرز، ہوز ریل، فائر ہائیڈرنٹ، آگ بجھانے کے لیے پانی کا معقول ذخیرہ، فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کا نمبر جو کہ 16 بھی ہے اور 1122 بھی ہے، بجلی، گیس اور متعلقہ تھانے کا نمبر ضرور اپنے پاس رکھیں، اور خدا نخواستہ جیسے ہی آگ لگنے کا کوئی واقع ہو فوری طور پر کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو اس کی اطلاع ضرور دیں، ورنہ آپ یہ کہتے رہیں گے کہ فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ دیر سے حادثے پر پہنچی، کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ فائر بریگیڈ کو کسی نے اطلاع بھی دی یا نہیں، اور اگر اطلاع دی تو کس نے دی اور کس وقت دی۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو آج ایک بہت اہم خطرے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، یعنی یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اور سردی کے موسم میں خشکی، ڈرائینس بڑھ جاتی ہے، اور خشک موسم میں بہت کم درجہ حرارت میں چیزیں آگ پکڑ لیتی ہیں، یعنی جس درجہ حرارت پر گرمی میں چیزیں آگ نہیں پکڑتی، اسی کم درجہ حرارت پر سردی کے موسم میں چیزیں آگ پکڑ لیتی ہیں۔ اسی لیے سردی کے موسم کو اس خشک موسم کو فائر فرینڈ ویدر کہا جاتا ہے، جسے فائر کی ٹرمینالوجی میں سیزنل فائر ٹریپ کہا جاتا ہے۔ لہذا بہت ہوشیار رہیے، ہیٹر، بجلی سے چلنے والے آلات، بجلی کی استری، چولہوں، آتش دان، کوئلوں کی انگیٹھی، اسے بہت احتیاط سے استعمال کریں۔ دوستوں، فائر سیفٹی اور فائر فائٹنگ بہت طویل سبجیکٹ ہے، اس کے متعلق آپ سے میری بات چیت ہوتی رہے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں یا ان باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنے اہل خانہ ارد گرد رہنے بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔